सुविधा तो सुविधा नहीं ना तले रोषे कर बाहर करिया कटटा नहीं अच्छी तो अच्छी मन पकड़ आनी दस दिन राति दस राति दस दिन राति खाइबाटा घरे रोषे कर दियो नना रोषे आसले भी तुम करने को असुविधा कौ जगह हाँ कौन रोषे आसे कौन कर रोषे तुम रोषे गोटे विराट जगह गोटे दरकार ना तुम कटाकटी हम ये हम से जगह दरकार जगह जगह जिते दरकार तुम रोषे रखी दो शीत दिन पूरा 10 दिन देखा 10 दिन हाँ 10 दिन बेला तो हबनी पूरी तरकारी तो बाहर 11 दिन अबड़ा खाइबे 12 दिन तो अबड़ा 3 दिन के 10 दिन 10 11 तो दीदी नौरे भी अबड़ा नौरे भी अबड़ा रोषे होनी तुम खाइबे समस्त आसले खाइबे ये बात तो डाल हां हां ना नौरे बा ब्राह्मण को पे अबड़ा आसीबो ताको पे हमर कोन हमर जे किया होती हमर नोटा लास्ट टाइम जे नखाई दियो हम अन्य जे ना खाइबे 10 का दीदी न होती यदि को 10 दिन रात रे खाइबो खाली गोटे दिन होबो ए दिन अबड़ा होबो बोलो देखियो ए 10 दिन हमर जो रोषे हबो 11 सकाळ रोषे एगुड़ा कि तो रोषे हो ना 11 सकाळ रोषे सेटा हमर घरुआ लोक बाहर लोक तो हम आ दंपति सेठी हेले हो केते लोक तो रात्रि को रेडिना आसीबे हां कोन पूरी तरकारी घरे हो नहीं नहीं पूरी तरकारी को घरे हो आरे घरे करबे ना का घरे दी ମୁଁ ଜାଣିନି दिल्ली भी भलो एठी घरे नहीं नहीं घरे 10 दिन भी घरे करबे काहे ये से देख जगह हम पूरी तरकारी बाहर बाहर बना दी क्या दही बुंदी सब पूरी तरकारी माने कोडा राति ता 10 राति जो सुठरू आसीबो पूरी तरकारी खाइबो ना हां राति बे आसी पीबे कोन समोसे एके ओदा पकेली ताले 10 राति का ओदा पकेली 10 राति का रोटी करियो ना हां 10 राति रोटी पियोनु अच्छा तो रबी हरिया प्लास्टिक एंड दोनों खाइला जाओ ओटा के दे कौन थिला नहीं निजे निजे डॉक्टर जो एंती आले केंती हो मम नहीं जी हां मना करते गुड तो मत एक ताने तमान तोर एक्सपायरी जो औषध देखि खाइछु तो एक्सपायरी डेट इंडिया रे बैन है नी इंडिया रे डॉक्टर माने भी प्रेस्क्राइब बैन है नी हम आगे लोग बहुत मुझे शीघ्र केस चलती होता तेरा का औषध को किडनी की जो अफेक्ट हो जी बहुत दिखाते ना
बहुत करे जोटा से मना का मिस्टर काई बहुत बड़े काम कर 10 तारीख रात में रंगे दियो 11 तारीख दिन वाला रंगे दियो आ जो पूरी तरकारी बाहर हो गया कि तो करे ओका कोना जे चाहते थे तो हम तो जैसे पूरी पूरी तार तरकारी गोटा हो हां सही जेमते गुटा बड़ी तो तकते में हमें अब बुंदिया दही दी खाइबो दही बुंदिया एता आछे ସେଦିନଟା ଭଲ ହେଇଥିଲା ଯେ ସେଦିନ ପୁରୀ ତରକାରୀଟା ଭଲ ହେଇଥିଲା ସେଦିନଟା ପୁରୀ ତରକାରୀ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗେ ମୋଟ ଶୋଷରେ ଏବେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ଏବେ ଭଲ ଲାଗିବ ହାଉ ହାଉ କି ଖାଇଲେ ପେଟ ଖରାପ ହେଲା पूरी छड़ा हो तो ବେଶୀ ପୁରୀ ଖାଇଲେ ପେଟ ପାଇଁ ଖାଇକି ଖାଇବ ये जो बुंदिया का ये तीनटा कलर है तो ठीक है सीधा बोल पड़ ମାନେ ପ୍ଲେଟ୍ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି କିଣା କିଣା ରୁଟି କିଣା ରୁଟି କଣ ଏଠି ମିଳେ କି ବଳିଗଲେ 11 ଦିନ टाइमिंग देखो केते किलो दरकार 10 किलो से अधिकारी होरु गले अधिकारी 5 किलो रहयो नहीं का बटे बारी के ए मो कलिगर तो मिठा नहीं आसली आज भलो रस अछि काली आहुरी ठीक है रात्रि की रहिबेनी सेना की नहीं ठीक है काली आडे कहि तो अच्छा कोन सोमवार सेना ने मिलेनी मु काली 4-5 ଆଉ କଷ୍ଟ ଟିକେ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସେ ପଛେ କଣ बहुत दिन पर ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ରାଇଡ୍ ए सुनो ये देखो ଭଲ କେତେ ଲୋକ ଆସିବେ କୋଉଦିନ ଆସିବେ तो ସେତେବେଳେ ବୁଢା ଥିଲା 15-20 ବର୍ଷ नहीं आपण जानि परिबे जे बहुत दिन आसुना आगु बड़ा टाइम कि बया तो पुष्ट पुष्ट वेरी गुड फिगर सेतेବେଳେ ମନେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଫିଗରଟା ପୁରା ଚିକଣ ହେଇକି ପୁରା ଆଉ ପଛେ ଲୋକ ଠାକୁର ପୂଜା କରନ୍ତି ଉପାୟନା ଦୁଇ ତାପରେ ବଳଭଦ୍ର ଆସିବାରେ ଜୟା ତାପରେ ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିଏ ଟ୍ରେନ୍ ତାପରେ ପଳେଇଛି ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କଣ କହିଲା ଚାକିରି ପାଇଛି ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଛୁଟିରେ ଆସିଥିଲେ ସେ ଯିଏ ଥିଲା ମହା ଅଳସୁଆ ସେ କୋଉଠି କାମ ଇଏ ତ ମାନେ ବନ୍ଧୁ ଝେଲ ଗାଁରେ ବମ୍ବେ ବାହାରିଲା ବୋଲି କିଏ ବଡ କୋଣାଟା କଣ ଦିନଙ୍କର ଚାକିରି ହେଇଗଲା ଯେ ଆରେ ସିଏ ତାର ସେଇଠି ଅଛି ଏଇଟା ହଉଛି ବଦମାସ ସେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଟା କୋଉଠି ସେ ଚାକିରି କରିପାରୁଛି ରାଉରକେଲା ତା ପାଇଁ କୋଉ ଏତେ କହା କୁଇ କରି କିଏ ଶୀଘ୍ର ପାଇଲେଣି ଚାକିରି ବର୍ଷ ଓକୁଲାବରେ
ହଁ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ନାଇଁ ତାର ଠିକ ଅଛି ସିଏ କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଲେବର 3 ଦିନ ଯାଇକିରି କହିଲା ଏ କାମ ମୁଁ କରିପାରିବି କହିକି କିଛି ଦିନ ରହ ମାସେ 2 ମାସ 2 ଦିନ 3 ଦିନରେ କାହିଁ ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ ବୁଝିଲ ଶୁଣ ଯୋଉମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମିତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଲେବର କାମ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଶୁଣୁ ଯୋଉମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଲେବର କାମ କରୁଥିଲେ ସେ କେବେ ଏଇଠି ହେଲା 95ରେ ସବୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ହେଲା ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଚଳିଲେ ସବୁ ଚାକିରି ଦିଅ 4,500 ଭିତରେ ପଶିଲେ ଏବେ ସବୁ କିଏ 20,000 ପାଉଛି କିଏ 25,000 କିଏ 30,000 ସବୁ ପାଉଛି ସେତେବେଳେ କିଏ ଜାଣିନଥିଲେ ଏମିତି ହବ ବୋଲି ସେ ପଢିକି ରହିଲେ କେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ସମୂହ ଜିନିଷ କି ଗୋଟେ ଜଣେ ଜାଣିପାରିବନି ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସିବ ଆମର ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ର ରହିଥିଲା ସେ ଯଦି ରହିଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ସେ ପଳେଇଲା ସେ ସବୁ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି ଜାମ୍ମୁ ଢାବା ସେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଢାବା ଓଡ଼ିଆ ଢାବା ହଁ ଜମ୍ମୁରେ ହିନ୍ଦୁ ଖାଇବା ଭଲ ଖାଇବା ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ଚାଲୁଛି ସେଇଟା କହିଥିଲି